बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर में चीन और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बड़ा बयान, कहा नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख़्याल होगा। अमन के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक एक पेज पर हैं। चीन का ईरान और मशरिक़ वस्ता में तारीख़ी और मुक़द्दस मक़ामात पर हमलों पर इज़हार तशवीश। अमरीका इसराइल से अस्करी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालिबा। चीन जौहरी तनसीबात पर किसी भी हमले का मुखालिफ है, कहा 3 चीनी बहरी जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हुए इलाके की हिफाजत और सलामती की अहमियत उजागर की। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ़। कहा पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए मौसर इक़दामात कर रहा है। ईरान के ख़िलाफ़ जारी अमरीकी और इसराइली जारहियत पर भी मज़बूत आवाज़ उठा रहा है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें न सिर्फ दोनों ममालिक के मफादात बल्कि ख़ित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम है। ईरान इन कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 190 मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत नायब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सजा मौतली की दरखास्तें अपीलों के बगैर काबिल समाअत नहीं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा 14 माह गुजरने के बाद भी अपीलों पर दलाल नहीं दिए गए। सजा मौतली और जमानत के लिए मोहलत दरकार है। चीफ जस्टिस ने वकील को मौक्किलीन से मुलाकात का वक्त लेने की हिदायत करते हुए समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र किफ़ायत वाले इक़दामात को बढ़ाया गया। सरकारी महकमे आउटसाइड बजट अखराजात की दरख्वास्त नहीं देंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जीला मेमन और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जीला मेमन का कहना था कि सरकारी गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। कच्चे के इलाके का जाम सर्वे 1.5 साल में मुकम्मल होगा। हुकूमत फजूल खर्ची नहीं करती, फैसले हालात के मुताबिक किए जा रहे हैं। आपने हुर्मुज़ ना खोली तो आलमी फौजी इतिहाद से खुलवाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की धमकी। कहा कि ईरान में हदाफ चंद हफ्तों में हासिल कर लिए जाएंगे। आपने हुर्मुज़ की बहाली के बाद फिर बंद किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। साल्सों के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात का तबादला हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की नेटो पर भी तनकीद। कहा कि अमेरिका के बगैर नेटो का वजूद मुमकिन नहीं। ये ऐसी हकीकत है जो सबको मालूम है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट कहती हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरत मस्बत सिमत में जा रहे हैं। ईरान की यकीन दहानियों को अमली तौर पर परखा जाएगा। जंग के बावजूद डिप्लोमेसी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी फोर्सेस को खित्ते से निकालने का वक्त आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का बयान। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जरा कुव्वतों के खिलाफ हैं। जरा दुश्मन अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का, और ना ही वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। हमने दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे बरादर मुल्क समझता है। अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाया। 40 असलहा साज और तहकीकाती मराकज़ पर हमले का दावा। अस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बम से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। आसमान में धमाकों की वीडियो ट्रंप ने भी शेयर कर दी। धमाकों से मशरक़ी तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। चंद घंटे बाद बिजली बहाल कर दी गई। आपने हुर्मुज़ में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद हलाक। जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में मज़ीद 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। जनूबी लबनान में 2 मार्च से अब तक 10 इसराइली फ़ौजी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान के इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर हमले जारी। इसराइल और अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ वेपन सपोर्ट तनसीबात पर हमले। सऊदी अरब के करीब प्रोजेक्टाइल से बहरी जहाज़ पर हमला किया। सऊदीया में अमरीकी वार्निंग सिस्टम को भी तबाह कर दिया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांडर्स के ठिकाने पर हमले किए। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ईरान ने ड्रोन हमला किया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती हुकाम का कहना है कि दुबई पोर्ट पर ईरानी हमले में बड़े ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मुतासरा ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुर्किया का एक और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा।
برطانوی افواج ایران میں امریکہ کے زمینی حملے کا حصہ نہیں بنے گی۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اس میں نہیں الجھیں گے۔ ہم نے جو کچھ کیا وہ دفاعی اقدام ہے۔ برطانیہ دفاعی اقدامات جاری رکھے گا، اپنے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ صدر ٹرمپ کے مبہم بیانات سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ۔ برطانوی بیرنٹ $113.04 اور WTI $102 فی 92 سینٹ فی بیرل تک پہنچ گیا۔ ایک موقع پہ قیمتیں $111 اور $101 تک گر گئی۔ آبِ ہرمز کے بعد خلیج عدنان میں بھی تیل کی قیمتوں کی ترسیل متاثر۔ ماہرین کے مطابق جنگ جاری رہی تو تیل $150 فی بیرل سے بھی تجاوز کر سکتا ہے۔ ایشیا اور یورپی ممالک کو تاریخ کے بڑے تیل بحران کا سامنا۔ عالمی تیل کی سپلائی میں یومیہ $11 بلین بیرل کمی ریکارڈ۔ یورپ میں ڈیزل کی قلت کا خطرہ، توانائی کا بحران بڑھنے لگا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق عالمی مہنگائی میں اضافہ اور معیشتوں پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات متبادل راستوں سے سپلائی بڑھانے کے لیے کوشاں۔ پاکستان میں LNG سپلائی متاثر ہونے سے گیس بحران کے خدشات بھی بڑھ گئے۔ کئی ممالک نے ایندھن بچانے کے اقدامات اور ریشننگ شروع کر دی۔ سوئی گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ لاہور کے بیشتر علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری۔ صبح 6 سے 9 بجے کے شیڈول کے دعوے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ دفاتر جانے والے شہری بغیر ناشتے جانے پر مجبور۔ گھریلو خواتین کو ناشتے اور کھانا تیار کرنے میں مشکلات کا سامنا۔ گیس کی فراہمی اکثر اوقات ناکافی اور شہری مجبوراً بازار سے کھانا اور ناشتہ منگوانے پر مجبور۔ عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ₹1.64 اضافے کی درخواست پر آج سماعت۔ منظوری کی صورت میں صارفین پر ₹14 سے زائد اضافی بوجھ پڑنے کا امکان۔ قیمت میں اضافہ کراچی سمیت ملک بھر میں لاگو ہوگا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے مطابق فروری میں بجلی کی پیداواری لاگت اور تفصیلی اعداد و شمار میں اضافہ ریکارڈ ہوا۔ ریفرنس لاگت سے زیادہ ہونے پر فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر کی گئی۔ مشرقی وسطی جنگ کے اثرات سے کیسے بچا جائے؟ ملک کی قیادت نے سر جوڑ لیے۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت معاشی توانائی اجلاس۔ وزیراعظم شہباز شریف، وفاقی کابینہ اور چاروں وزراء اعلیٰ کی شرکت۔ بلال بھٹو، وزیر داخلہ محسن نقوی اور مشیر قومی سلامتی بھی موجود۔ کمزور طبقے کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح قرار۔ مہنگائی کے بوجھ میں کمی کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ ملک میں ایندھن کے وافر ذخائر موجود ہونے کی یقین دہانی۔ 60% سرکاری گاڑیاں فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ۔ بچائی گئی رقم عوامی ریلیف پر خرچ کرنے کا اعلان۔ اساکڈار کی عالمی سفارتی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ ترکیہ، سعودی عرب اور مصر سے رابطوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ عوام کو ایندھن کے کم استعمال اور پبلک ٹرانسپورٹ اپنانے کی ہدایت۔ صدر مملکت نے کہا کہ مشکل وقت میں کمزور طبقے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی پر توجہ دی جائے۔ صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کے اجلاس سے قبل 1 on 1 ملاقات۔ قومی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خلیجی خطے میں جاری جنگ اور مذاکرات میں پیش رفت پر غور۔